لقد مدت المداح أعناقها إلى مديه إمام الفائد النور والسر. وقال لسان الحال كيف بذا وقد وتا قلبه مرسى بها مظهر العبد. ولم يبق فيه غير ذكر إلهه وصار له بيتا تقدس من غيره. Laqad maddat, sungguh niscaya telah memanjangkan al-maddahu, ialah orang-orang yang menyanjung, a'naqaha, kepada leher-lehernya maddah. Seorang penyanjung itu lehernya dipanjangkan untuk menyanjung sesanjung-sanjung, untuk menyanjung sekuat-kuatnya. Laqad maddat, sungguh niscaya telah memanjangkan al-maddahu, ialah orang-orang yang tukang menyanjung, a'naqaha, kepada leher-lehernya maddah. Kepada apa? Ila madihi imamin, kepada menyanjung seorang imam, faidin nur, yang bertumpah-tumpah cahayanya, wasirri, dan rahasianya. Siapa gerangan imam? Maksudnya Sayyidil Auliya Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad Al-Hasan Al-Tijani radhiyallahu anhu. Memanjangkan ila madihi imamin, kalau menyanjung seorang imam. Sifatnya imam faidin nuri, yang bertumpah-tumpah cahayanya, wasirri, dan rahasia. Rahasia syariat, rahasia thariqah, rahasia al-ma'arif al-rabbaniyah. Orang seperti ini tidak mungkin ditarbiyah oleh seorang wali sebelumnya, tidak. Ini mesti ditarbiyah oleh Sayyidil Wujud wa Alami Syuhud Sayyidina Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Pokoknya maka berkata lisanul hali, ialah lisanul halnya imam tadi. Pokoknya maka berkata lisanul hali, ialah lisanul halnya imam. Kaifa bidha, kaifa kana, bagaimana bidha, begini, imamin faidin nuri wasir, bagaimana ini? Ada seorang imam faidin nuri wasir, ada imamul aulia, ada imamul syarafa, Sayyidil Auliya yang faidin nuri wasirri. Ada orang seperti ini. Kaifa kana, bagaimana bidha, dengan begini, imamin faidin nuri wasirri. Kok bisa di akhir zaman ada orang seperti ini? Pokok hoda, dan sungguh telah berpagi-pagi, qalbuhu, ialah hatinya imam, mursa, itu dikuatkan, mursa dikuatkan. Wadhoda, dan sungguh telah berpagi hari, qalbuhu, ialah hatinya imam, imamin faidin nuri wasiri tadi, mursa dikuatkan biha, dengan hal madharul amri, yang menjadi tempat jelasnya perkara Allah. Madharul amri, yang menjadi tempat munculnya perkara-perkara. Memang Allah menghendaki seperti itu. Madharnya lewat terjadinya Syamad At-Tijani sebagai Sayyidul Auliya Al-Qutbul Maktum wa Khatbil Muhammadil Ma'lum, Khatamul Auliya Il-Muhammadin. Madharul amri, menjadi tempat munculnya perkara-perkara Allah. Jadi madharnya perkara ilahiyah. Walam yabqa fihi ghairu dzikri ilahi. Walam yabqa, walam yabqa, dan tidak tinggal fihi, di dalam qalbuhu, ghairu dzikri ilahi, selain mengingati Tuhannya, iman. Jadi Siti Syamad Tijani dalam hatinya tidak ada apa-apa kecuali hanya zikir kepada Allah, ada mengingat kepada Allah. Walam yakun, dan tidak tersisa fihi, di dalam qalbuhu,
fi di dalam qalbu. Ghairu dzikri ilahi ialah selain mengingati Tuhannya iman. Wa idin wasara dan menjadi ala qalbuhu lahu bagi dzikri ilahi baitan itu menjadi rumah. Hatinya si syamati ini menjadi rumahnya zikrullah. Wasara dan menjadi ala qalbuhu lahu bagi dzikri ilahi baitan itu menjadi rumah. Taqaddasa yang maha suci adalah baitan an ghairi dari selain Allah. Wasara dan menjadi ala qalbuhu lahu bagi dzikri ilahi baitan itu menjadi rumah. Taqaddasa yang maha suci adalah baitan an ghairi dari selain Allah. Artinya Siti Syamati ini bagaikan Ka'bah, bagaikan rumah yang suci dari selain Allah. Adanya Allah. Dia menjadi mazharu amrillah, menjadi munculnya nampak jelasnya perkara-perkara Allah. Afna fi tauhidi dzatan wa ghaba fi bihadin min at-tahqiqi fi hujja yasri. Wa afna dan menghancurkan ialah imamin. Wafna dan fana menghancurkan dirinya ialah imamin tauhid di dalam mengesahkan Allah. Artinya itu fana di dalam tauhid. Wafna dan memfanakan diri ialah imam fit tauhid di dalam tauhid, datan di dalam zatnya. Ghaba dan hilang ialah imam fi bihari dalam lautan minat tahqiq daripada tahqiq fil jihad di dalam gelombangnya zatan yasri keadaan berjalan. Ghaba dan hilang ialah imamin fi bihari di dalam lautan-lautan minat tahqiq dari tahqiq matang fil jihad di dalam gelombangnya zatan yasri keadaan berjalan ialah imam. Siti Syamati ini masuk dalam lautan tauhidul zat. Ya. Ghaba dan hilang ialah imam. Ya, lepas dari makhluk ini bibihari di dalam beberapa lautan minat tahqiq daripada tahqiq fil jihad di dalam gelombangnya zatan, gelombangnya zat Allah yasri keadaan berjalan ialah imam. Lautan tauhidul zatillah hilang. Wa madda bisirrin min faqahu wa atqanat wa ulqiyat. Wa madda dan membantu ialah imam, memberikan madad kepada santri-santrinya, kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang baiat kepadanya. Wa madda dan memberikan madad, berikan bantuan ialah imam. Bisirrin dengan rahasia, min faqahu dari pokoknya. Ya, jadi sekarang sudah tinggal di dalam sifat manusianya. Fana di dalam zat Allah, dia hilang sifat wasyariahnya hilang. Kemudian disadarkan oleh Allah, sadar telah sempurna dengan takhalluk bi akhlaqillah, terus dibalikan kepada sifat wasyariah supaya bisa mengasuh manusia. Kalau nggak dikembalikan, ya nanti jadab terus. Nggak bisa mengasuh manusia nanti. Disirin dengan rahasia min baqahu dari sifat tetapnya imam, hanya tetap sebagai manusia, tapi sudah berakhlak dengan akhlaknya Allah, sudah fana kepada Allah. Maka itu kembali kepada kesadaran lagi, sudah sempurna. Sehingga sebagai manusia yang mulia sempurna, sebagai sifat manusia dia jagadnya telah sembuh, fananya telah sembuh, sahwi atau sahibah, karena diturunkan di dunia untuk mengasuh manusia. Dia mengasuh. Wal qiyad dan
diletakkan alaihi atas imam hulat takrib, ialah beberapa hiasan mendekat kepada Allah, wal wasli dan sampai kepada Allah, wal birri dan kebaktian kepada Allah, wal qiyad dan diberikan dilemparkan alaihi atas imam faidin hulat takrib. Hulat itu jangan dapat hulyah. Hulat takrib ialah beberapa hiasan-hiasan mendekatkan kepada Allah, wal wasli dan sampai kepada Allah, wal birri dan kebaktian kepada Allah. Dihiasi dengan hiasan at-takrib, wal wasli, wal birri. Maka menjadi wali besar yang penuh dengan hiasan. Maka orang-orang akan pada tertarik pada beliau. Ulqiyat dan diletakkan, dilemparkan alaihi atas imamin faidin nuri wasirri. Hulat takribi ialah beberapa hiasan mendekatkan diri kepada Allah, Allahnya mendekat pada dia, dianya mendekat kepada Allah. Wal wasli dan usul, hati dan akal telah sampai kepada Allah. Wal birri dan kebaktian. Wakilah dan diucapkan lahu kepada imamin faidin nuri wasirri, antal khalifatu. Wakilah dan ucapkan lahu kepada imamin faidin nuri wasirri, apa yang kata antal khalifatu, ialah kalimat antal khalifah. Anta ada pun khalifatu itu menjadi khalifahnya Allah, menjadi khalifatu Rasulullah. Anta ada pun kau wahai imam Sayyidina Syekh Ahmad At-Tijani, al-khalifatu itu menjadi khalifatullah dan khalifatu Rasulullah. Fari'in, keadaan tercabang dari Rasulullah, tercabang dari Allah. Fari'in, keadaan tercabang dari Allah, tercabang dari Rasulullah. Wa amruka imamun hakamta, wa amruka imamun hakamta fahuwa yajri. Wa amruka, adapun perkara engkau wahai Ahmad At-Tijani imamun, itu adalah menjadi pemimpin. Perkara kamu adalah, artinya kamu menjadi pemimpin, perkara kamu adalah yang mengurusi alam. Hakam kau memberi hukum, bahwa maka ada amruka, jadi itu berjalan ialah Allah. Yang berjalan di dunia ini, perkaranya sama Tijani itu dia akan jalan. Karena perkaranya dia ya perkaranya Allah. Maka yang terjadi perkaranya sama Tijani. Bahwa maka ada amruka, ia jadi berjalan di kudratillah wa wajati, enggak sukar-sukar. Wa ammadhu anwarun nubuwati faghdada biha warithan kullal kamali bila hasr. Wa ammad dan sumrambah kepada Imam Syamad Tijani anwarun nubuwati, ialah beberapa nur kenabian. Syamad Tijani dari mana? Anwarun nubuwatnya nabi-nabi yang dulu usul mengalir kepada Syamad Tijani, baru mengalir pada wali-wali. Dan anwarun nubuwati Sayyidina Muhammad datang sebanyak ada Syamad Tijani, baru mengalir pada para wali. Wa amat dan sumrambah, mengena dengan seluruh kepada Imam Syamad Tijani anwarun nubuwati, ialah beberapa nur kenabian. Waqtada, maka bersarapan pagi ialah Imam biha dengan anwarun nubuwati. Ibarat anwar itu menjadi sarapan. Waqtada, maka bersarapan pagi ialah Imam biha dengan anwarun nubuwah, warisan keadaan mewaris kullal kamali, berseluruh kesempurnaan nubuwah bila hasil dengan tanpa batas.
Syamad Tijani mewaris daripada kesempurnaan nubuwah. Warisan dan mewaris kullal kamal kepada seluruh kesempurnaan nubuwah bila hasrin dengan tanpa batas. Bila hasrin dengan tanpa batas. Wa zakkatu akhlaqan wa fadayana bi'a minas sirri wal irfani wal fadli wal khairi wa zakat dan mensucikan ialah anwarun nubuwah hu kepada imam. Wa zakat dan mensucikan ialah anwarun nubuwah hu kepada imam. Akhlakon keadaan menjadi akhlak, akhirnya akhlaknya seperti akhlak kenabian. Syamad Tijani ini akhlak seperti akhlak nubuwah, akhlaknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fadha dan tumpah-tumpah ialah imam. Apanya ya nabian beberapa sumberan, menyumburkan ilmu laduni, menyumburkan ilmu syariat, menyumburkan ilmu-ilmu ma'arif al-ilahiyat, menyumburkan asrar daripada syariat, sumber dari beliau. Fadha dan bertumpah-tumpah ialah imam ya nabi'a keadaan beberapa sumberan minas sirri dari rahasia wal irfani dan kema'rifatan wal fadli dan anugerah wal khairi dan kebaikan. Minas sirri dari rahasia syariat, rahasia tariqat, rahasia al-ma'arif wal irfani dan kema'rifatan wal fadli dan anugerah yang lebih wal khairi dan kebajikan. Wabdat alaihi mashatan min jamaliha idzaka qulubul mustaqina lahu tajri. Wabdat dan memperlihatkan ialah anwarun nubuwah alaihi atas imam. Wabdat dan memperlihatkan ialah anwarun nubuwah alaihi atas imam, mashatan kepada sebagian min jamaliha dari eloknya anwarun nubuwah. Syamad Tijani ini kelihatan elok sekali, mirip-mirip dengan keelokan Rasulullah. Nah, saya ini termasuk orang yang tidak sependapat kepada seseorang mungkin bukan fotonya Syamad Tijani kata saya salah dulu. Saya lebih dari itu. Lebih. Salahuddin kan fotokan Syamad Tijani. Dia ada bukan foto tapi lukisan. Iya lukisan, memperlihatkan. Ini saya tidak sependapat. Saya cuma melihat tidak seperti itu. Lebih dari itu. Wabdat dan memperlihatkan ialah anwarun nubuwah alaihi atas Syamad Tijani, mashatan kepada usapan atau sebagian min jamaliha daripada keelokan anwarun nubuwah. Idzaka karena abdat qulubul mustaqin, adapun hati-hatinya orang yang rindu lahu kepada imam, tajri itu berjalan ila qulub. Maka orang-orang yang asyikin benar-benar Tijani ini rindu selalu. Karena ini ada mashatan menjamali anwarin nubuwah tadi. Idzaka karena abdat ali mashatan menjamaliha qulubul mustaqin, qulubul asyikin. Adapun hatinya orang-orang yang rindu lahu kepada imam Syamad Tijani, tajri itu berjalan ya lahu. Hati berjalan dengan penuh kerinduan kepada Syamad. Wa tastaqu hubban wa yahya bi dzikrihi wa kana ladaiha tayyibud dzikri wan nasyi. Wa tastaqu dan rindu ialah qulubku kepada imam. Watastaqu dan rindu ialah qulubku kepada imam, hubban karena cinta. Wa yahya dan hidup. Wa yahya wa tahya dan hidup ialah qulub bi dzikrihi dengan menyebutkan imam. Watastaqu dan rindu ialah qulubul asyikin kepada imam itu Syamad Tijani, hubban karena cinta. Watahya dan hidup ialah qulub bidzikrihi dengan mengingat Syamad Tijani. Wa kana dan berada ladaiha itu di samping qulubul asyikin thayyibul dzikri, apa bagusnya keingatan, wan nasri dan menyebarkan kebaikannya si imam tadi.
Karena berada ladaiha itu di samping qulubul asyikin, thayyibul dzikri, ialah bagusnya mengingat, wan nasri dan menyebarkan kebaikan. Nasri dan menyebarkan